Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizky Putra Pratomo. I will to show my presentation about topic kinds of tests and testing. Number 1 is TOEFL. TOEFL is one of the most well-known English tests, especially in Indonesia. Test of English as a foreign language or known as TOEFL is a proficiency test that is used to see a person's level of English proficiency without being directly linked to the teaching and learning process. The test of English as a foreign language, or what is often abbreviated as TOEFL, was first used in 1963. In general, the TOEFL test is held in 4 parts and takes about 3 hours. The 4 parts of the test are grammatical structure and written expression, listening comprehension, reading comprehension, and writing. In the academic world, then the TOEFL test is carried out to measure a person's ability to read English so that later they can understand the books and materials required. Jadi saya akan mempresentasikan di sini jenis-jenis tes dan pengujiannya. Yang pertama itu ada TOEFL. Jadi TOEFL ini pertama kali digunakan pada tahun 1963. TOEFL ini dilakukan untuk menilai sejauh mana kemampuan tata bahasa dan menulis seseorang agar mampu membuat tulisan ilmiah. Kemudian dilakukan untuk mengukur kemampuan membaca agar nantinya memahami buku dan materi yang diwajibkan. Secara umum, TOEFL ini diselenggarakan sebanyak 4 bagian dengan waktu 3 jam. 4 bagian tersebut ialah grammar struktur, written expression, listening comprehension, reading comprehension, and writing. TOEFL juga kerap menjadi persyaratan untuk studi ke luar negeri. Okay. The next kind of TOEFL. Since it was first created 58 years ago, until now, the TOEFL has undergone 3 evolutions of changing formats. The 3 format change underwent very different change in terms of results or score. Jadi jenis-jenis TOEFL ini pertama kali dibuat sampai saat ini TOEFL telah mengalami 3 evolusi pergantian format. Ketiga pergantian format tersebut mengalami perubahan yang sangat berbeda dari segi hasil maupun skor nilai TOEFL itu tersebut. Number 1 is TOEFL paper-based test, or PBT. This type of TOEFL started from 1964 until 1998. PBT TOEFL is an English proficiency test that was first issued by ETS, or Educational Testing Service, using sheets of question paper or paper and answer sheets that must be filled in with A to B pencil are the main characteristics of this TOEFL system. The material test of this type of TOEFL is listening, reading, and structure with a score range of 270 until 677, while the test time used is about 2 until 2.5 hours. Jadi jenis-jenis TOEFL ini yang pertama itu adalah TOEFL yang berbasis kertas atau selembaran.
Jadi TOEFL ini dibuat sejak tahun 1964 sampai 1998. Merupakan tes bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh ETS, Educational Testing Service. Terus menggunakan lembaran kertas soal menjadi ciri utamanya. Materi yang disajikan adalah atau yang diujikan adalah listening, reading, dan struktur dengan skor 217 sampai 677. Waktu tes itu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Okay, number 2, TOEFL Computer Based Test or CBT. This type of TOEFL starts from 1998 until 2005. Computer-based tests or CBT as the second type of TOEFL has replaced the PBT TOEFL. No longer using sheets of paper, the CBT TOEFL test system uses a computer as the name suggests. This type of TOEFL was first issued in 1998. Jadi jenis yang kedua adalah komputer berbasis TOEFL tes berbasis komputer. Jadi jenis ini dimulai sejak tahun 1998 sampai 2005. Jenis ini juga menggantikan PBT. Terus tidak lagi menggunakan lembaran kertas tetapi komputer. Materi yang diujikan adalah listening, reading, writing, dan struktur. Dengan skor 0 sampai 300 dengan waktu 2 sampai 2,5 jam. Number 3, TOEFL Internet Based Test or EBT. This type of TOEFL starts from 205 until present. Internet-based tests or what is often abbreviated as EBT is the last type of TOEFL test or next generation TOEFL. Then the material test in this TOEFL test is listening, speaking, reading, and writing. Meanwhile, the score range of the EBT TOEFL is 0 until 120 with a test time of about 4 hours. Jadi yang ketiga ini adalah Internet Based Test atau EBT. Jenis ini juga dimulai tahun 2005 sampai sekarang. Jenis ini juga merupakan jenis terbaru atau next generation. Di Indonesia sendiri ini TOEFL ini dimulai tahun 2006. Materi yang disajikan sama, skornya itu adalah 0 sampai 120 dan waktunya adalah 4 jam. Okay. The next is TOEIC. TOEIC or the test of English International Communication is a method of testing English, but English is not the main language. Where later what will be tested is how ability to use English in the realm of work with an international level will be tested. Jadi yang kedua ini merupakan ada TOEIC, merupakan sebuah metode uji coba bahasa Inggris, namun bahasa Inggris bukan bahasa utamanya, di mana nantinya yang akan diuji adalah bagaimana kemampuan penggunaan bahasa Inggris dalam ranah pekerjaan dengan taraf internasional. Kind of TOEIC. Please note that the TOEIC test has 4 kinds of material starting from reading, listening, speaking, and writing. However, the 4 materials will be grouped into 2 types, namely the TOEIC listening and reading test and the TOEIC speaking and writing test. Jadi jenis-jenis TOEIC ini mempunyai 4 macam materi, ada reading, listening, speaking, dan writing. Tetapi dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu listening and reading test and speaking
Then speaking and writing test. Number 1 is listening and reading test. The time span used for the TOEIC listening and reading test is 2 hours. The 2 hours are still divided into 2 sessions. The first session, with a time span of 45 minutes, is for listening. Meanwhile, the remaining 75 minutes is for reading. But before the TOEIC listening and reading test begins, participants are required to fill in the administration for approximately 30 minutes. So the total time of the TOEIC listening and reading test including administration is 2 hours 30 minutes. I'm sorry. Next is for the material given in the TOEIC listening and reading test. Where for the listening session, later the participants will listen to a conversation and answer 100 questions. Then for the reading session, the participants will read the question and answer 100 questions. The last, in the section of the result of the score given, the TOEIC listening and reading test result are the total accumulated score from listening and reading session. For listening session is 495 and reading is 495 points. It should also be noted that the TOEIC listening and reading test use multiple choice questions. Then each correct question has 5 points and the wrong one is 0 points or 0 points. Jadi yang pertama ini ada listening and reading test. Sama seperti namanya ini, tes ini juga mengukur kemampuan seseorang dalam mendengarkan dan membaca. Waktu yang digunakan sebanyak 2 jam. Dalam 2 jam terbagi 2 sesi. Sesi pertama ada 45 menit untuk listening dan 75 menit untuk reading. Namun sebelum dimulai, peserta harus mengisi administrasi selama 30 menit. Jadi total keseluruhan termasuk administrasi adalah 2 jam 30 menit. Untuk listening, peserta akan mendengarkan percakapan sebanyak 100 butir pertanyaan. Terakhir adalah skor penilaian untuk listening adalah 495 dan reading 495 poin juga. Tes ini adalah pilihan ganda. Setiap pertanyaan yang benar itu dapat 5 poin dan yang salah dapat 0 poin. Okay. Number 2, speaking and reading test. The TOEIC speaking and writing test is a form of test that is used to measure a person's writing and speaking skills related to English. Of course, these abilities will be related to the score of work. Examples are presentations, conference, meeting, writing emails, and also telephone conversation. The TOEIC speaking and writing test is divided into 2 parts, namely speaking and writing. The speaking time is 2 minutes with 11 questions. As for writing, it has a working time range of 60 minutes for a total of 8 questions. Please note that TOEIC speaking and writing test does not use a multiple choice system. So, the form of assessment applied to each question is also different. For example, the speaking session for question number 1 to 9 will get a score from 0
to 3. Meanwhile, questions number 10 to 12 to 11 will get a score of 0 to 5. The total score of all these questions will be calculated between 0 and 200. Therefore, the writing session, question number 1 to 5 will get a score between 0 to 3. Questions 6 to 7 will get a score of 0 to 4. As for questions number 10 to 11 will have a value between 0 to 5. Later, the total score of the 11 questions will be calculated from a score of 0 to 200. Then for the overall score of the TOEIC speaking and writing test, there will be a maximum limit of 400 points. Oke. Jadi di sini ada speaking dan reading. Kemampuan tes ini untuk mengukur kemampuan menulis dan berbicara. Tentunya akan berhubungan pada lingkungan pekerjaan. Dalam tes ini terdapat 2 bagian, yaitu speaking dan writing. Waktu speaking 20 menit dengan soal 11 soal. Waktu writing 60 menit dengan soal 8 butir soal. Tes ini adalah pilihan ganda, maka setiap soal akan berbeda penilaiannya. Sebagai contoh, untuk speaking soal 1 sampai 9 akan dapat 5 skor. Akan dapat skor mulai dari 0 sampai 3, skor 10 sampai 11. Skor soal 10 sampai 11 itu skornya 0 sampai 5. Total keseluruhan akan dikalkulasikan 0 sampai 200. Lalu untuk writing soal 1 sampai 5 itu skornya 0 sampai 3. Soal 6 sampai 7 skornya 0 sampai 4. Soal 10 sampai 11 skornya itu 0 sampai 5. Jadi total keseluruhan akan dikalkulasikan dari 0 sampai 200. Lalu total keseluruhan speaking and writing memiliki batas maksimal yaitu 400 poin. Oke. And the next, graduate management admission or GMAT. The GMAT test or graduate management admission test is a computer adaptive test or CAT that tests English academic skills. That tests several abilities such as computerized, analytical, mathematical, and language skills. In addition, the GMAT test also aims to test ability to think critically and how to solve problem. Jadi berikutnya selain dari TOEFL and TOEIC ada Graduate Management Admission atau GMAT. Jadi tes ini juga menguji kemampuan akademis bahasa Inggris yang menguji beberapa kemampuan seperti analisis, matematika, dan bahasa yang sudah terkomputerisasi. GMAT bertujuan untuk menguji kemampuan dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kind of GMAT test. Basically, the GMAT test will test several types of academic competencies in basic mathematics such as arithmetic, algebra, and geometry. Then there is also data analysis
and grammar, in this case English, from a number of these competencies. This test will also test ability to analyze and evaluate the material written in the questions, critical thinking, and problem solving skill. Jadi jenis-jenis GMAT test ini pada dasarnya menguji beberapa jenis kompetensi akademis di bidang matematika dasar, seperti aritmatika, aljabar, dan geometri. Ada juga analisa, data, dan tata bahasa. Tes ini juga akan menguji kemampuan analisa dan mengevaluasi materi yang tertulis dalam soal, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Okay, number 1 is analytical writing assessment. This problem model will test our ability to write, express ideas, and how we argue. With the form of an essay questions in the form of a statement that contains an argument. Well, our task is to analyze and provide a critique of the argument. Jadi yang pertama ini adalah analytical writing assessment. Model soal ini akan menguji kemampuan kita dalam menulis, mengemukakan ide, dan berargumen. Dalam bentuk esai, tugas kita adalah menganalisa dan memberikan kritik atas argumen tersebut. Number 2, integrate reasoning. The next question model will test our analytical skills on data in various forms, such as data is graphs and tables, our ability and dexterity in viewing, reading, and analyzing data will really help to get the best score in this session. Jadi yang kedua ini adalah integrate reasoning. Soal ini akan menguji data dalam berbagai bentuk, seperti data grafik dan tabel. Kemampuan dan ketangkasan kita juga dalam melihat, membaca, dan menganalisa dapat membantu untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Okay, number 3, quantitative. In this session, model will be divided into 2 questions models: data sufficiency and problem solving. The data sufficiency question model will describe a variety of interrelated data and information. Well, our job is to determine which information is appropriate and relevant, and which is not. For the problem solving question models, we must determine the answer is in multiple choice. The questions are still about basic mathematics such as algebra and geometry. Jadi yang ketiga ini menguji data dalam berbagai bentuk, seperti data grafik dan tabel. Kemampuan dan ketangkasan kita dalam melihat, membaca, menganalisa, dan membantu untuk mendapatkan nilai yang lebih bagus. Terus untuk yang kuantitatif, soal ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data sufficiency dan problem solving. Untuk data sufficiency, tugas kita adalah menentukan mana informasi yang sesuai dan relevan, mana yang tidak sesuai. Untuk problem solving, tugas kita adalah menentukan jawaban pilihan ganda, dan soalnya itu adalah matematika dasar. Ada aljabar dan geometri. The last is verbal. In the model verbal question will test our ability in English. The difference here is that more
Emphasis is placed on analyzing an argument where we will correct it into a more perfect form in the form of multiple choice. Jadi tugas kita ini cuma menyempurnakan pengoreksian analisa sebuah argumen dalam bentuk pilihan ganda. The next is International English Language System, or IELTS, or International English Language Testing System, is a type of English language for that is now increasingly recognized at the international level. This test is usually used to assess the English language skills of people who want to work or continue their studies in an English-speaking environment. In fact, nearly 2 million people take the IELTS test every year. Jadi ada IELTS, jenis ujian bahasa Inggris ini sangat diakui dalam tingkat internasional. Tes ini biasanya digunakan untuk menilai bahasa Inggris orang yang ingin bekerja dan melanjutkan studi di lingkungan bahasa Inggris. Bahkan hampir sekitar 2 juta orang mengikuti tes ini dalam setiap tahunnya. The next format IELTS test. Jadi ada format-formatnya juga. Yang pertama, first listening session. Listening section of the IELTS test is a session where participants' English listening skills will be tested. Here, participants are required to listen to 4 different recordings and then answer the questions asked. The recording contains native English speakers having a dialogue, and the sessions last for 30 minutes. Jadi ada format-formatnya juga. Yang pertama itu listening section. Di sini peserta harus mendengarkan 4 rekaman berbeda dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Rekaman berdialog dan berlangsung selama 30 menit. Number 2 is reading section. In the reading sections, participants are asked to answer 40 questions designed to test their reading skills or reading comprehensions. Generally, in order to go through this session well, participants must read and give main idea, details, logical arguments of the writing, and find out the attitudes, opinion, and intention of the author. The duration of this session lasts for approximately 60 minutes according to level of difficulty. Jadi yang kedua ini adalah reading section. Peserta diminta menjawab 40 pertanyaan untuk menguji keterampilan membaca. Peserta harus membaca inti, ide utama, detail, argumen logis dari tulisan dan mencari tahu sikap, pendapat, serta nilai penulisannya. Sesi ini berlangsung selama 60 menit tergantung tingkat kesulitannya. Number 3 is writing section. Furthermore, the writing section in the IELTS test is a session where participants' writing skills will be tested. Here, participants will be asked to complete 2 different essays on 2 topics that have been prepared by the supervisor. The sessions last 60 minutes depending on the difficulty level. Jadi writing section ini peserta diminta untuk menyelesaikan 2 esai yang berbeda mengenai 2 topik dan berlangsung selama 60 menit.
Okay, the next is category of IELTS. Number 1, IELTS academic. The first IELTS test category is academic. This type of test was developed specifically for participants who wish to continue their studies in English-speaking environment. Not only that, participants can also take this test if they want to work in an international institution. As the name implies, this test is more academic in nature. As a result, the material is each session will discuss matter related to research and analysis. Jadi yang terakhir ini adalah ada kategori dari IELTS. Peserta ini dapat mengikuti tes ini jika ingin bekerja di lembaga internasional. Hasilnya adalah materi dalam tiap sesi akan membahas hal yang bersangkutan dengan riset dan analisis. Number 2 is IELTS General Training. This type of test is for participants who want to know their English skills for everyday purposes. However, IELTS General Training is also sometimes required for participants who have to move to an English-speaking country in this test. The questions given will be more general in nature. The material is in each session will discuss matters related to everyday life. Jadi yang terakhir ini adalah general training. Jenis tes ini mengetahui kemampuan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari. Soal yang diberikan akan bersifat umum. Materi dalam tiap sesi akan membahas hal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Thank you for watching for me. Thank you for watching for me, and I'm sorry for my work or my perilaku yang saya. Terima kasih, mohon maaf atas kata-kata yang salah. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.